Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul relaksasi ayat-ayat ruqyah menjelang tidur. Pemirsa, kalau kita melihat amalan-amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur, Rasulullah senantiasa membaca sebuah ayat yang mana ayat tersebut beliau amalkan setiap malamnya menjelang tidur. Apa itu pemirsa? Di antaranya adalah surah Al-Mulk. Dalam hadis Rasulullah diterangkan bahwa An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra Tabarakalladzi biyadihil mulk. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak akan tidur sampai Rasulullah membaca surah Al-Mulk. Alhamdulillah, ini adalah kebiasaan Rasulullah yang insya Allah apabila kita lakukan akan mendapatkan kebahagiaan, khususnya kita tertidur dan akan dijaga oleh Allah sampai kita bangun kembali. Bahkan dalam hadis Rasulullah juga diterangkan, ternyata surah Al-Mulk ini akan memberikan syafaat kepada kita. Bahkan sampai Allah akan ampuni dosa-dosa kita. An Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, inna surata minal Qur'an 30 ayah, syafa'at lirujulin hatta ghufirolah. Subhanallah. Bahwasanya dari Abu Hurairah dan dari Nabi Muhammad SAW, dan beliau bersabda bahwa ada suatu surah dari Al-Quran yang jumlah ayatnya adalah 30 ayat, yaitu Al-Mulk, sehingga dapat memberikan syafaat bagi yang membacanya sampai bahkan Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Tirmizi. Pemirsa, subhanallah, di samping itu juga ternyata surah Al-Mulk bisa mencegah, menghindari kita dari azab kubur. An Abdullah bin Mas'ud qal, man qara Tabarakalladzi biyadihil mulk kullu laylah mana'ahu Allah biha min adabil qabr. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, man qara'ah, siapa yang membaca surah Al-Mulk setiap malamnya, maka ia akan dihindari dari azab kubur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia akan dicegah dari azab kubur. Ia akan dijauhkan oleh Allah dari azab dan siksa kubur. Subhanallah pemirsa. Untuk itu setidaknya sebelum kita tidur, mari kita amalkan untuk membaca surah Al-Mulk ini. Pemirsa, mari kita buka Al-Quran, surah Al-Mulk, bersama-sama mengamalkannya sebelum kita tertidur, sehingga kita bisa rileks, santai dalam tidur kita, sehingga kita bermimpi yang indah dan kita terjaga dari hal-hal mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم
قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita sudah membacakan surah Al-Mulk pada malam hari ini. Insya Allah kita akan tertidur dalam penjagaan Allah, penjagaan para malaikat yang akan mendoakan kita, sehingga kita terbangun dalam ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan pada akhirnya kita bisa mengamalkan, menjalankan segala perintah Allah pada hari itu, sehingga kita berbuat baik dan mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, inilah yang insya Allah kita dapatkan. Mudah-mudahan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.